Vamos a ver ahí. Ay, JP, damos gracias a Dios por este día, amén. Amen. We give God thanks for this wonderful day. Vamos al tema de hoy entonces, la ira. And so we're going to go into today's topic, which is anger. Amén. Bueno, entonces el tema de la ira es un tema muy común, vamos a ponerlo así. And so the topic of anger, it's very common. We're going to leave it like that. It's common. Y lo vemos cómo se manifiesta la ira en mucha gente. And we can see how anger can be made manifest in a lot of people. Al punto que la Biblia lo habla y toca este tema muchas veces. To the point where the Bible talks about it and also touches upon this a lot of different times. Así que todos nosotros de alguna manera, directa o indirectamente, nos afecta la ira personal o la ira que nos rodea. And so all of this, it could affect us. It could affect, this anger can affect us personally, or it could be directly to us, or it could be indirectly affecting us. La Biblia habla muy claro que la ira en los ojos de Dios es un pecado. And the Bible says it very clearly that before the eyes of God, that this kind of anger, it's a sin before the Lord. Al punto que la ira es llamada como una majestad demoníaca. To the point where it is called like this demonic thing, this Majesty, demonic power, this demonic majesty. que lleva a veces a destruir, a dañar. And it comes to it comes to destroy. Induce generalmente a una violencia incontrolable. And it generally induces this uncontrollable behavior, this uncontrollable rage. Y esa necesidad que a veces pone la ira de querer ser expresada, ventilada en el momento que lo quiere hacer. And this need to feel to like vent, to expel this anger at that very moment where it feels like it wants to. Y es como que está escondida a veces adentro de la persona. And it is as if it is hidden in people. Pero nosotros debemos saber que si Dios trata tanto con la ira, es porque quiere que nosotros también le prestemos mucha atención. And so we need to know that if God pays so much attention to this anger, it means that we need to do so as well. Muchas veces la ira es como un escudo en la vida de una persona. A lot of times it is like the shield in the life of people. Es como un lugar donde las personas se esconde, donde la persona encuentra como un refugio ahí adentro de esa ira. It is used by people as like this refuge, as like this strong place where people find this defense, this refuge in in anger. Y vemos que detrás de toda esa ira hay alguien que está muy enojado. And we see that behind all that wrath, that anger, we see somebody that is very upset, very angry. Y esto comienza en la niñez. And this begins in childhood. Entonces, cuando hay un adulto enojado, hay un niño lastimado. And so when there is when there's an adult that is hurt, it's because there's a child that was hurt. Un adulto enojado es Sorry. un niño lastimado. When there is an adult that is angry, it's because there was a child that was hurt. Es un niño escondido con mucho temor a expresar las emociones de una manera sana. It is a child that is very scared to express their emotions in a very healthy way. En realidad, lo que guarda es no solamente temor, sino mucha tristeza por esa impotencia de no poder expresar lo que siente. It's not just this fear. There's this inability and impotence to be able to safely express the things that they feel. Por eso una persona con ira le cuesta comunicarse. El problema más grande de la ira es la comunicación.
And so, a person with a lot of anger, the main thing that they're marked by is this this inability to communicate. It's really hard for them to speak. No pueden expresar lo que sienten de una manera natural, de una manera sana. Entonces recurren a la ira, recurren a esta forma agresiva como para poder de alguna manera defenderse de las amenazas que reciben. And so, since they cannot communicate, since they're not able to express their feeling in a natural way, they use that anger in a way to combat those things around them that seem like threats to them. Entonces, la Biblia habla del pecado de la ira. And so, the Bible talks about the sin of anger. Por eso cuando alguien está convertido a Dios, tiene que haber pasado por esta transformación de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza. And so that's why when somebody is converted, they have to go through this process between the old nature converting into the new nature. ¿Por qué? Porque si no la ira sigue siendo esa piedra de tropiezo, ese obstáculo que va a bloquear un desarrollo emocional en una persona. Because now, if not, then this anger, it turns into this stumbling block, this obstacle before a person that inhibits them from growing. Y realmente la persona adopta una forma autodestructiva, vamos a decir, donde verbalmente expresa todos esos sentimientos que están escondidos de mucho dolor. And so, in a way, we can say that these people end up adopting this very self-destructive way of communicating all of these feelings through this anger and pain. Y llega un momento hasta que la ira se transforma en una crueldad. La persona se la ve cuando se manifiesta como alguien cruel, como alguien que no tiene contemplación ni compasión por nada ni por nadie. It gets to a point where they end up turning into somebody that is very cruel, that they don't contemplate people, they don't contemplate anything. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que esa ira es una majestad demoníaca. So that's why we need to understand that anger, it is a demonic majesty. Es como el espíritu del ímpetu que no quiere ser controlado. It's like this spirit of impotence that doesn't want to be controlled. Y el propósito de la ira es destruir, no tiene otra alternativa. La ira nunca es usada para construir, siempre es para destruir. And so the purpose for this anger, it's always to destroy. It's never used to build, but to destroy. Cuando la ira está unida a la violencia, ahí estamos en tremendo peligro. When anger is united with violence, that's when we are in danger. Tenemos que ver a ese adulto como un niño que está dispuesto a defenderse a todo precio y no le importa, no razona, no puede ver el peligro, así que va a tratar todo lo que puede de autoesconderse bajo la ira y la violencia. So we need to see this. When this is happening with an adult, we need to see that adult, behind that, there is a child that is trying to defend itself, and it's doing it by any price necessary at any cost. And they're not going to see, they can't see the dangers before them, and they're going to try to do anything. Cuando un niño tiene una niñez sana, when a child has a healthy childhood, aprende a expresar sus emociones de una manera que no necesita estar prolongadamente enojado o usar la ira para poder expresar una frustración. And so they end up having the ability to express themselves without this prolonged without this prolonged time, or using anger to express themselves. Por eso un adulto que está siempre con ira, que tiene que golpear, que tiene que amenazar, es un niño que está lleno de miedo y de tristeza por las cosas que no pudo lograr.
And so when we see an adult that is really violent, what we see is a child that was not able to express themselves, that is very hurt, very sad, and very afraid. Entonces, la ira termina poniendo a esa persona en una posición cruel. And so anger turns these people and puts them into a position of cruelty. Pareciera como con un deseo de castigar a todos los que tiene al lado. It seems like they have this desire to punish everybody that is around them. Y con un deseo a veces hasta demasiado egoísta, donde lo único que quiere pensar es en sí mismo. With a desire that is often very selfish, that they only think about themselves. Y esto tiene consecuencias muy peligrosas. And this have consequences that are very dangerous. Primero, mantiene el corazón en una posición irritante. First, it maintains the heart in a very irritating position. Con una tensión constante todo el tiempo presionando el corazón. It has this tension that is absolutely constant at all time. Por eso también actúa en el sistema digestivo, provocando úlceras, hasta provocando enfermedades terminales. And we start seeing this provoking our the digestive system, creating ulcers, to the point it even can create these terminal diseases. Entonces, debemos siempre recordar que detrás de esa ira hay mucho miedo. And so we need to remember, behind that anger, there's a lot of fear. Un miedo a una amenaza externa, a que alguien les haga daño desde afuera. It is a fear of this external threat. They are afraid to be hurt by somebody on the outside. Entonces entran lo que se llaman los celos amargos. And so then what enters is bitter jealousy. Le molesta todo lo que sea una amenaza para lo que es de esa persona. Piensa que los de afuera se lo van a sacar. They are bothered by everything around them that threatens that which they have. They think the people around them are going to take what they have. ¿Por qué? Porque emocionalmente están heridos, están lastimados, están vacíos. Because emotionally they're hurt. They're empty. Y están tristes, son personas tristes, no son personas que tienen gozo, que están agradecidos, que quieren avanzar. Son personas que se sienten estancadas, que se sienten abrumadas, que se sienten frustradas con ellas mismas. And so there are people that are really sad. There are people that are frustrated. There are people that are empty. They're always feeling this way. ¿Cómo dice la Biblia cómo nosotros debemos vencer el enojo? And so the Bible says, it tells us how to conquer anger. Uno de los salmos, vamos a ir hoy un poquito, uno de los salmos hermosos para poder vencer la frustración y el enojo es el Salmo 37. One of the beautiful Psalms, one of the beautiful scriptures, and we're going to go there, that gives us the ability to overcome, to conquer being upset, being angry is, ¿dijiste Salmos 32? 37. Oh, Psalms 37. Dice el Salmo 37, verso 8. We're going to be reading from Psalms 37, verse 8. Dice la palabra de Dios, deja la ira, o sea, hay que dejarla, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque la ira te va a provocar a que hagas lo malo. So it says here, Psalms 37, verse 8, it says, cease from anger and forsake wrath. Meaning we need to let it go. We need to throw away wrath. Don't fret. It only causes harm. So we see here that this anger, it can provoke us. It can provoke us. It wants to provoke us to do harm. No hay nadie que alimente la ira que le vaya bien. So there's nobody, absolutely no one, that nourishes anger and that it goes well with them. No one. Nadie que contraataca una ira le va bien. Nobody that counterattacks an anger, it goes well with them. No one. Por eso la Biblia dice, deja la ira, déjala, no la lleves contigo, no te la apropies, no la hagas parte de tu vida. Si está en otra persona, hace de cuenta que no existe en ti.
That's why the Bible says to forsake wrath, to throw it away, to not have anything to do with wrath. If it's in other people, don't have anything to do with that. Desecha el enojo, las dos cosas. It says here, cease from anger and forsake wrath, both things. Porque a veces dejamos la ira, pero como nos molestó esa ira, entonces guardamos un enojo escondido. And so sometimes, we have this anger, and since it bothered us, even though we want to throw it away, it can be hidden in there. Entonces dice la Biblia que debemos dejar la ira y descartar el enojo, ni siquiera contemplarlo, jamás ponernos enojados. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, porque Él sabe que ahí está nuestra salud, ahí está nuestra prosperidad, ahí está nuestra paz. And so the Bible says that we need to completely cease from anger. Like, it needs to just stop. We need to let go of wrath, because the word says the key is there. That's where our prosperity will be. That's where our health will be, when we let go of all of those things. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. La ira te va a provocar para que vos hagas lo incorrecto delante de Dios, para que hagas cosas malas, para que te vengues, en fin, para que hagas cosas que después te vas a arrepentir. It says here, do not fret. Do not fret from anger. It only causes harm. It wants to excite you to do a whole bunch of things that are not good, that are incorrect, that only causes harm. Vuelve de nuevo en Efesios 4, 31 y 32. Let's go to Ephesians 4, 30. What was it? 31, 32. Ephesians chapter 4, 31 and 32. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. De nuevo, quítense la ira, dice el apóstol Pablo. And look what it says here. Apostle Paul says in Ephesians 4:31, it says, let all bitterness, wrath, anger, clamor be put away from you. Y habla de la amargura primero. Look, firstly, it talks about bitterness. Después enojo. And then anger. Ira. Wrath. Y gritería. And clamor, meaning screaming. Cuando empiezan a discutir, a pelear, esos gritos, ahí esa es la majestad del enemigo. Ahí no está el Señor. When people begin to scream and argue in that way, that is darkness. That is the majesty of darkness. God is not in that. Y Dios dice, quítatela, sacátela. ¿Por qué? Porque sabe que la hemos puesto, sabe que la tenemos. Entonces Dios dice, sacátela, no la dejes en tu vida. God says, take it off, because he knows that we've had it on, that we have put it on. He says, take it off and get it away from your life. Take it away from your life. Y antes bien dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. And then it says here, in verse 32, it says, instead, right? It says, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. La persona más madura, the most mature person, es la que menos grita, is the one that doesn't scream the most, es la que menos se enoja, is the one that doesn't get upset the most, y es la que menos amargura tiene. and is the one with the least amount of bitterness. La vida está llena de obstáculos, de dificultades. Life is filled with obstacles and difficulties. Pero nosotros debemos tener la madurez, por eso necesitamos la palabra de Dios. But we need the maturity, and that's why we need the Word of God. Para no elegir la ira como el camino de escape. So that we don't elect anger as like the way of escape. Y dice Romanos 12, si es posible, porque a veces no se puede, pero en la mayoría de los casos sí se puede. And it says here in Romans 12, it begins, to say if it's possible, because sometimes it's not always possible, but the majority of the time it is possible. 18 y 19. When Romans 12, verse 18 and 19. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Amen. It says here, if it is possible, as much as it depends on you, it says live peacefully with all men. ¿Por qué? Porque si no depende de mí. Why? Well, because it doesn't depend on me. Yo no puedo controlar la paz de otra gente. I cannot control the peace of other Pero people. si depende de mí,
But if it really does depend on me, Dios me dice, mantener la paz con todos. God tells me maintain peace with everyone. No puede haber paz si hay ira, There cannot be peace if there's anger. si hay enojo, si hay amargura, si hay frustración, si hay golpes, si hay violencia. If there's anger, if there's clamor, if there's wrath, if there's hits, if there's violence. Donde hay violencia hay mucho egoísmo, Where there's violence, there's a lot of selfishness. hay mucho egocentrismo, hay una persona centrada en sí mismo, en lo que quiere y no le importa de nada y se autodestruye. La violencia destruye a un ser humano. Where there's violence, there's a lot of selfishness, there's a lot of egoism, there's a person that is centered on itself, and there's a lot of destruction. Where we see this, there's destruction. Por eso Dios dice, no os venguéis vosotros mismos. Así dice Romanos 12, verso 19. Look what it says here in Romans 12, verse 19. It says, "Beloved, do not avenge yourselves, Amados míos, dejad lugar a la ira de Dios. but rather give place to wrath." It says here, "Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is the Lord's." ¿Por qué? Porque está escrito que mía es la venganza y yo pagaré, dice Dios. It says here, "Vengeance is mine, and I will repay," says the Lord. Entonces nosotros debemos examinarnos a ver si hay ira, porque si hay ira y la ira se manifiesta, va a causar violencia, y si hay violencia, va a haber venganza. And so we need to examine ourselves to see if there's any anger, because if there's any anger, there could be violence. Y si hay violencia, hay venganza. And if there's violence, there's vengeance. Thank you. Y Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. O sea que la venganza es una forma de pagarle a otro lo que hizo. And the word says that it is the Lord who says, vengeance is mine. It belongs to the Lord. So this thing that needs to be paid is vengeance. Si nosotros queremos pagar, nos vamos a meter en mucho problema. If we want to pay, we're going to be in huge trouble. ¿Por qué? Porque se está activando el orgullo, se está activando esa serpiente mala. Because pride is being activated. That evil serpent is being activated. Y después dice la palabra que la única forma de que el orgullo baje es la humillación. It said, the only way for this pride to leave is through humility or humiliation. Para que el orgullo baje, la soberbia baje, la altivez baje, For pride to go down, for haughtiness to go down, for arrogance to go down, tiene que venir la humillación. to being humbled needs to come into the picture. No, humiliation, no. Humiliation needs to come. La humildad es muy diferente a la humillación. Humiliation is very different than humility. La persona humilde generalmente no es humillada. A humble person generally is not humiliated. La persona altiva es humillada. The haughty person is humiliated. La persona soberbia es humillada. The arrogant one is humiliated. Porque Dios lo dice en su palabra. Because God says it in His Word. ¿Cómo vencer la ira de acuerdo a la Biblia? How do we overcome anger according to the Word? Nosotros debemos reconocer que es un espíritu destructivo. We need to recognize it is a destructive spirit. Y nosotros debemos recordarnos a nosotros mismos todo el tiempo, las 24 horas, que nuestro enemigo es Satanás y sus demonios, no es la gente. And we need to remember ourselves every day, all the time, that our enemy is Satan and the demons. It is not people. Si nosotros ponemos el foco en la gente, los ciclos repetitivos de error nunca van a terminar. If we put the focus on people, then the repetitive cycles of error will never cease. Cuando alguien se enoja con alguien y dice, me las vas a pagar, se tiene que preparar porque le viene bien duro. Se los digo, honestamente la Biblia es así, la Biblia es muy clara. Y el que decide caminar en la carne, dice la palabra, no solo es muerte espiritual, trae tremenda cantidad de problemas. When somebody gets upset and they say, okay, you're going to pay for this, what happens is really hard. They're going to go through a lot of hard stuff. And honestly, everything that the Bible says is true and it happens. Las generaciones que vienen van a agarrar el impacto de todo eso. The generations to come are going to grab a hold of all of that impact. Por eso debemos establecer quién es nuestro enemigo. That's why we need to establish who our enemy is.
Y no pelear con un ser humano, pelear con el verdadero enemigo que tenemos, el adversario que es Satanás. And not fight with humans. We need to fight with the true adversary, which is Satan. Y las armas para pelearlo al enemigo And the weapons to fight the enemy son espirituales, are spiritual. no pueden ser emocionales, They cannot be emotional. no pueden ser intelectuales, They cannot be intellectual. tienen que ser espirituales. They need to be spiritual. Por eso la Biblia dice, desecha el enojo, no te alteres, porque si te alteras, se van a empeorar las cosas. That's why the word says, "Cease from anger, put wrath away, and don't be excited by it, because if you get excited by it, it's going to be really bad." Las personas a veces pierden la libertad de un momento al otro sin necesidad. People, they sometimes lose freedom from one moment to another without necessity. ¿Por qué? Porque en realidad donde hay ira, hay pecados del pasado, y esta es la verdad. Vamos a ir a la verdad. Let's go to the truth here, okay? Where there's anger, there is sins in the past. La tensión aumenta Tension rises up, y la gente con ira tiende a reaccionar con ira hacia los demás and people with anger react with anger to other people cuando hacen cosas que ellos mismos hicieron y aún no se han perdonado. when they do things that other people have done and they haven't forgiven themselves. Entonces quieren limpiar su conciencia, And so they want to clean their conscience, quieren liberarse de esa culpa pasada que los molesta, and delivering themselves from that guilt that bothers them. y una de las formas que lo hacen es reaccionar con ira cuando otros están haciendo lo que ellos hicieron. One of the other ways they do that is by reacting with anger when other people react in anger. Y nosotros debemos tomar esa madurez y reconocer qué es lo que está pasando en nosotros. So we need to take that maturity and recognize what is happening inside of us Para poder vencer la ira y el enojo. to be able to overcome anger and being upset. Y la única forma es poder controlar las emociones. And the only way to do it is to be able to control the emotions, Reconocer que la ira es un pecado to recognize that anger is a sin, y debemos perdonar y buscar la paz. and we need to forgive and seek peace. El remedio más hermoso para la ira y para el enojo y para la frustración es nosotros conocer la palabra y aplicarla. And the most amazing and most beautiful medicine for this anger, for this wrath, is to know God's word and to apply it. ¿Por qué? Porque nosotros debemos poner atención si hay ira todos los días, enojos, discusiones, frustración, palabras, golpes. Eso deteriora nuestra relación con Dios, nos afecta nuestra salud y deteriora toda nuestra prosperidad. Because we need to be very attentive to see the things around us. If there's anger, if there's clamor, if there's violence, if there's hitting, right? These things deteriorate the things around us. It deteriorates our relationship with God. Padre, oramos en este día And so, Father, we pray today. y pedimos, Señor, que sanes nuestro corazón. Lord, we ask that you heal our heart. Tú sabes si hay niños heridos dentro de nosotros. You know if there's wounded children inside of us. Tú sabes si hay niños con miedo, con tristeza, con impotencia. You know if there's people with sadness, with impotence. Tú lo ves todo, Señor. You see all of this, Lord. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. And Lord, we ask that you help us. Que por medio de tu palabra nosotros podamos quitarnos toda la ira. That through your help, we can take off all of the anger. Podemos descartar, desechar el enojo. We can throw away all the anger Porque reconocemos que es un pecado. because we recognize that it is a sin. Y nosotros queremos estar en paz. And we want to be in peace. En paz contigo y en paz con nosotros mismos. Peace with you, Lord, and peace with ourselves. Y en paz con los que nos rodean. Peace with those that surround us. Señor, perdónanos Father, forgive us y sánanos. and heal us. Sana nuestras familias. Heal all our families. Sana nuestros amigos. Heal all our friends. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in the name of Jesus. Amén. Amen.